O yan kasi wifi yan eh. Apir kay Lola te. Apir. Apir. Nakikipag... Sa akin lang, gusto ko lang ba yung makachat. Apir, apir Lola, apir. Asin lang. Okay, Flying geese. Marunong yan tita. Flying geese, baby. Flying kiss. Hmm? Klasiyahan na. Dali, pakita mo kay Lola yung mga alam mo, be. Horsey. Horsey ni Papa. Horsey. Sarap magtsatsa. Paano yan? Sarap na, tata. Akala ko kasama ni, ano yun, ni Irene. Yung babae kanina. Yan mga solo ng